Hello guys. Ngayon na po tag makilala ni guys. Kay paligtagkuan guys. Isda ron guys. Kay tabo ron guys. Palig na po tag ipit ani guys. Kaya mo na itong dali guys. Gani guys, niundang ng ulan guys. Gula pa, di kadto guys. Ani Kuya Janjan diri guys, oh. Kuya Janjan. Si Mama o si Dodong guys, oh. Ginawa. Nagkuhan sila ugan guys, oh. Palit magkakag. Kaning sa tawag niyo, kamunggay. Palit magkakag. Ano sila ka? Ambo. Dere, hapit ko na ay. Oh, Nirado na. Dito ko kapalit. ako lang inon. Natin sudanan guys, oh. Sudanan sa ipit. Guys, Sabado na po. Tabo na po sa makilala. Ito na po tag makilala ni guys. Basta Sabado guys. Ang agtugin mo na guys. Yung sitiat na guys. Okay, paligtag sudan ba? Ha? Pero kuasa, mahugaw. Ha? Okay guys, mga ito namin guys. Kasi mo balik pong ulan guys. Thank you guys. Thank you for watching guys.